नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हक साहब, डॉक्टर जफर महमूद साहब, प्रोफेसर इख्तार मोहम्मद खान साहब, काजी अब्दुल माजिद साहब, प्रोफेसर व सदर शोबे अरबी, प्रोफेसर नजमा रहमानी साहिबा और प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब। और इस वेबिनार में शामिल शुरका और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक इस आजिज़ का सलाम पहुँचे। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मुंतज़मीन इक़बाल एकेडमी इंडिया को कलाम इक़बाल के उस खूबसूरत रूहानी जिस्ट को उन्होंने आज उजागर करने के लिए अहले इल्म की मजलिस बुलाई और इस अहले इल्म की कहकशा में एक बुझे हुए तारे को भी हाजिर होने का मौका दिया। ये बड़ा वजद अंगेज और फरहत बख्श प्रोग्राम है कि हमको कलाम इक़बाल को समझना है और कलाम इक़बाल को भी क़याम इक़बाल के हवाले से समझना है। और ख़ास तौर से शिकवा जवाब शिकवा का जो आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, इस पर इज़हार ख्याल के लिए और इसको समझने के लिए अहले इल्म की मजलिस बुलाई गई है। मेरे लिए तो इस गुनहगार के लिए तो ये बड़ा वजद अंगेज लम्हा है कि मोहम्मद उम्मत की जानो तन और कल्बो दिमाग का उजाला है। वो मोहम्मद जो हमारे ईमान और यकीन का हवाला है, वो मोहम्मद जो सफ़े इंसानियत में सबसे आला है, और वो मोहम्मद जिस पे दरूद खुद भेजता सुभान व ताला है, उस मोहम्मद की वफादारी का मुतालबा करने के लिए, उसको समझने के लिए इक़बाल ने एक खूबसूरत ये नज़्म कही है। मैं चाहता हूँ कि हाज़रीन आप शिकवा पर एक नज़र डालें, पूरे शिकवा को पढ़ जाएं और उसके बाद जवाब शिकवा को देखें। ऐसा लगता है कि ये शेर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जाने गज़ल है, ये हासिल नज़्म है, ये मेराज ख्याल है और ये रूहानी शायरी का कमाल है। पूरी नज़्म जिस तरह से उठ करके आ रही है, अल्लामा इक़बाल में लगता है कि पूरा ये ताना बाना शिकवे का और जवाब शिकवे का ये सिर्फ एक शेर के लिए उन्होंने बनाया है। और बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शिकवे पे नहीं जाऊंगा, जवाब शिकवा की तरफ के अंदर इक़बाल के अपने अल्फाज में बरहमी और गुस्ताखी के लबो लहजे का पहले अल्लाह तबारक व तआला जवाब देता है। एक मुफस्सल जवाब इक़बाल ने उसमें नोट किया है, लेकिन जब उसका ऑपरेटिव पार्ट आता है कि सूरत हाल क्या है उम्मत की, उसको करना क्या था और उसको करना क्या है, उससे तवक्को क्या है, इक़बाल ने कलम तोड़ दिया है। इक़बाल यहाँ से शुरू करते हैं कि शिकवा करने के बजाय अपने अंदर काबिलियत पैदा करो। जिंदा कौमें अपने अंदर काबिलियत पैदा करती हैं और हालात का, चैलेंजेस का मुकाबला करती हैं। कुरान करीम की आयत से उन्होंने मुस्तार लिया कि लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जो वो करता है, यानी उसकी मेहनत उसकी किस्मत को बनाती है। तू मुसलमान है तो तकदीर है तकदीर तेरी। इक़बाल कहते हैं कि कोई काबिल हो तो हम शान नहीं देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते। काबिलियत पैदा करो तो ये पूरी दुनिया हम तुम्हारे हवाले करते हैं, लेकिन जब तक काबिलियत पैदा नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारा शिकवा भेजा है, तुम्हारा अफसोस भेजा है। ये शेर खास तौर से एशिया के और बर्रे पाक, बर्रे सगीर हिंद पाक के मुसलमानों के लिए खास तौर से मुखातब है। ये काबिलियत इंसान को जमाने के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आमादा करती है और उसके अंदर हौसला पैदा करती है।
और अगर ये काबिलियत न हो आदमी के अंदर, उससे शिकवा नहीं करना चाहिए। अहमद फराज ने कहा था कि शिकवाए जुल्मते शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से का दिया कोई जलाते जाते। जिंदा कौमें ये करती। तो शिकवा करना बंद करें मुसलमान और काबिलियत पैदा करना शुरू करें। इकबाल आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि मुआवजा करो अपना अपने आबा का। वो कौम जिसका नाम मुसलमान था, जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, वो कौन सी कौम थी, उसकी खुसूसियात क्या थी? आज के लोग अपने आप से मुकाबला करें। इकबाल कहते हैं कि हाथ बेजोर हैं, दिल इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर। दिलों के अंदर इल्हाद आ चुका है, तशकीक आ चुकी है, और क़वाए अमल तुम्हारे जो है वो नाकारा हो चुके हैं। हाथ बेजोर, न फिक्री ताकत तुम्हारे अंदर बाकी रह गई है, न अमली ताकत बाकी रह गई है। फिर दुनिया के अंदर पनपने के लिए, दुनिया के अंदर तरक्की करने के लिए, अक़वाम आलम पे गालिब आने के लिए ख्वाब किस तरह तुम देख सकते हो? आओ मुकाबला करो वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। उन्होंने अपना इमाम कुरान को बनाया, तुमने अपना इमाम नफ्स को बनाया। उन्हें अपना दस्तूर हयात कुरान को बनाया, तुमने अपना दस्तूर हयात, अपनी जरूरियात, ख्वाहिशात को बनाया। इकबाल कहते हैं मुआवजा करो। अगर वो खुसूसियात अपने अंदर पैदा कर सकते हो तो आज भी तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। इकबाल आगे बढ़ते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कहते हैं मालदारों का हाल देखो, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैदा तो गुरबा के दम से। वो कहते हैं कि अपने उलमा का हाल देखो, अपने वायदीन का हाल देखो, अपने मजहबी लोगों का हाल देखो। वायदे कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। उनका और आगे बढ़ो, अपने एलीट तबके का हाल देखो। कहते हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वो कहते हैं कि अपनी खानदानी जिंदगी का हाल देखो, तस्बीह के दाने की तरह इस्लाम ने तुमको जोड़ा था, इफ्तिखार आबा ने तुमको पत्थरों और कंकरों की तरह बिखेर के रख दिया। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ तो मुसलमान भी हो। क्या पूरी कौम को देखो, वहदत उम्मत तुम्हारा शियार था, लेकिन आज क्या है? फिर कबंदी है कहीं और कहीं दाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ये सब क्यों हुआ? एहसास तो करोगे क्या छूटा है तुमसे। इकबाल कहते हैं कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। यहां तक आकर के बात खत्म होती है। तो करना क्या चाहिए इन हालात में? इकबाल अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इकबाल ये कहते हैं कि पहले अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। खुद एतमादी ईमान और यकीन से पैदा होती है, खुद एतमादी कुव्वत अमल से पैदा होती है। वो कहते हैं चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए तुमको खुद एतमादी पैदा करनी है। खुद एतमादी पैदा करने के लिए तुम्हारे अंदर एक इश्क होना चाहिए। जब आदमी के अंदर इश्क होता है तो उसके लिए कुर्बानी देना आसान होता है। कुरान का इकबाल कहते हैं कि शबे पीशे खुदा बगिर इस्तेमदार, मुसलमाना चिरा दारंद खारंद, निदा आमद नमीदानी की कौम, दिले दारंद महबूब। एक रात में बहुत रोया अल्लाह तबारक व तआला के सामने और पूछा कि मुसलमान क्यों जलील खार, ये तो बड़ी उम्दा कौम थी। तो निदाई कि तुम नहीं जानते कि वो कौम है जो दिल रखती है, महबूब नहीं रखती। महबूब होती रखती तो उसके लिए कुर्बानी देना आसान हो जाता, उसके लिए मुश्किलात को झेलना आसान हो, उसके लिए रात की अंधेरी रातों में जागना आसान हो जाता, दिन के उजालों में अमल करना आसान हो। तो इकबाल कहते हैं कि इस नुक्ते को यहाँ समझो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। यहां से एक उठान आती है, यहां से अब इकबाल और आगे बढ़ते हैं। ये इश्क है मोहम्मद का, ये जब तक तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर न उतर जाए, तुम्हारे वजूद में न उतर जाए, उजाला नहीं हो सकता। शायर कहता है कि दीवार पे लिखा था कभी नामे मोहम्मद, अब तक मेरे आंगन से उजाले नहीं आते। ये दीवार खिस्त संग
کی نہیں ہے، اینٹ پتھر کی دیوار نہیں ہے، یہ قلب و جگر کی دیوار ہے، اور جب اس میں محمد قلب جگر کی دیوار پہ لکھا جائے گا تو اس کا اجالا نہ صرف اس نفس میں ہوگا بلکہ پوری کائنات میں پھیلے گا۔ یہاں اقبال نے اس امت کو یہ سمجھایا کہ جب تک تمہارے اندر یہ عشق پیدا نہ ہو، عشق محمدی نہ آ جائے، تو سب کام کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ پھر آخر میں اقبال اس کو ختم کرتے ہیں، اس نظم کو، اس جواب کو، اس پہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین، وفاداری کا یہ مطالبہ محمد سے دو معنی رکھتا ہے۔ ایک تو شخصی مطالبہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے اندر راسخ ہو جائے، دل ان کا وہاں دھڑکا، آواز یہاں۔ ایک شخصی، ایک ذاتی، ایک صفاتی جو تعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا، وہ مضبوط ہو جائے، اور یہ کسی حد تک اس امت نے ثابت بھی کر کے دکھایا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے ابھی اپنے نبی کو، اپنے نبی کی تعلیم کو، اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کی شخصیت کو اس طرح محفوظ کیا ہو جس طرح مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو اس امت نے محفوظ کیا ہے، اور ایک جذباتی تعلق جو امت کا ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے نبی کے نام پہ ہر پائے تو اس طرح تڑپے جس طرح امت مسلمہ تڑپتی ہے۔ جب کبھی ناموس محمدی کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو یہ امت سروں کی فصل کو لے کر کے میدان میں نکلتی ہے۔ یہ اس کا ایک رشتہ ہے، جذبات کا رشتہ ہے، اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بنام سید عالم رہیں گے ہم باقی، زمانہ لاگ کرے کوششیں مٹانے کی۔ تو ایک تو شخصی رشتہ ہے، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑا رشتہ جو ہے وہ رسالت کا رشتہ ہے، پیغام کا رشتہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے؟ محض ایک انسان کی نہیں بلکہ رسول کی ہے۔ قرآن کریم نے ایک خوبصورت جملے میں کہا وما محمد الا رسول۔ محمد کو کیا سمجھتے ہیں؟ محمد کیا ہے؟ ان کی شخصیت رسالت کے علاوہ کچھ نہیں، وہ مجسم رسالت ہے، وہ اللہ کے پیغامبر ہیں، قرآن کو لانے والے ہیں، قرآن کو نافذ کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے والے ہیں۔ اقبال نے اپنی ایک فارسی نظم میں بہت خوبصورت طریقے سے اس پورے فلسفہ رسالت محمدی کو بیان کیا۔ اقبال نے کہا کہ از رسالت در جہاں تکوین ماں، از رسالت دین ماں آئین ماں، از رسالت صد ہزار ماں یکس، جزو ماں لا ینفکس، ماں کے یک جانی مد احسان اوست، ای گوہر اور بحر بی پایان اوست، ماں کا حکم نسبت او ملتیں اہل عالم را پیام رحمت۔ رسالت محمدی سے ہماری تکوین ہے، رسالت محمدی ہمارا دین بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس رسالت کی وجہ سے پوری امت مسلمہ جہاں جہاں بھی ہے دنیا کے حصے میں وہ ایک تن اور ایک قالب ہے۔ یہ احسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو موتی ہے امت کی وحدت کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور ان کے بحر بے پایان کا حصہ ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے تو ہم ایک ملت ہیں، اور انہی کی حکم کی وجہ سے اہل عالم کے لیے ہم رحمت ہیں۔ یہ رسالت محمدی سے وفاداری جو قرآن کہتا ہے، وہی اقبال نے اس کو شعری پیکر میں ڈھالا ہے، اور اس شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ اس امت کو اگر ترقی کرنی ہے دنیا اور آخرت میں تو وفاداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، ان کے پیغام سے، ان کے قرآن سے، ان کے آئین سے، ان کے دین سے، ان کے ایمان سے اختیار کرنی چاہیے۔ حاضرین، میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لے چلتا ہوں۔ اقبال کے فارسی کلام میں ایک نظم آتی ہے پس چبایت کرد اے اقوام مشرق۔ یہ 3 اپریل 1936 کی رات ہے۔ اقبال بھوپال میں ہے، سوئے ہوئے، مضطرب ہو کر کے اٹھتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، ایک پریشانی کا عالم ہے، بیمار ہے، ایک نورانی چہرہ، ایک شخصیت، ایک مرد مومن ان کے سامنے ہے
वो मर्द मोमिन पूछता है, इकबाल तुम्हारी क्या परेशानी है, कब से बीमार हो? इकबाल कहते हैं कि 2 महीने से बीमार हो, मेरी परेशानी नहीं जाती, मेरी अदालत नहीं जाती। वो मर्द मोमिन कहता है कि उठो और हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी परेशानी पेश करो। इकबाल उठ जाते हैं। ये आने वाला शख्स सर सैयद अहमद खां की जाते गिरामी जो इकबाल के ख्वाब में आई। सर सैयद कहते हैं कि उठो और रिसालत मआब की खिदमत में अपना दर्द पेश करो। सर सैयद के पोते सर्रास मसूद के नाम ये खत लिखते हैं इकबाल, और दूसरा खत लिखते हैं प्रोफेसर इनायतुल्लाह, प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम, कि मैंने ये ख्वाब देखा, उसके बाद ये पूरी नज्म कही। ये तवील नज्म है। उसका जो आखिरी हिस्सा है, खास तौर से वो हिस्सा है, उसका नाम है हुजूर रिसालत मआब। अब अपना दर्द बयान करते हैं इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं कि हुजूर आपसे हमारा रिश्ता क्या है? जिक्र फिक्रो इल्मो इरफानम तुई, कश्तियो दरिया व तूफानम तुई, ऐ पनाहे मन हरी में कुए तू, मन ब उम्मीद रमीदम सुए तू। हुजूर आप मेरा जिक्र है, हुजूर आप मेरा फिक्र है, हुजूर आप मेरा इल्म है, हुजूर आप मेरा इरफान है, हुजूर आप मेरी कश्ती हैं, हुजूर आप मेरा दरिया है, हुजूर आप ही तो मेरा तूफान। मैं एक उम्मीद लेकर आपके दरबार में आया हूँ, मेरी पनाहगाह आपकी गली है, मैं कहाँ जाऊँ आपको छोड़कर, आप ही से अपना फरियाद करूँ। इस वक्त दुनिया के अंदर 2 कौमें हैं जो मुसलमानों में पाई जाती हैं। 2 हिस्से हैं मुसलमानों के, तालीम याफ्ता लोग, वो आवाम की बात नहीं करते। एक हिस्सा वो है जिसने मजहबी तालीम पाई, जो वाइज है, जो आलिम है, जो मौलवी है, जो जाकिर है, जो सूफी है। उसने अपनी रोटी के लिए कमतरीन इंसानों के आगे अपनी खुदी को छोड़ दिया। वो दीन की दावत से गाफिल। ला गालिबा इल्लाहु का रम्ज उसके जिस्मो जान से निकल चुका है। अल्लाह के रसूल आप कुम बीजनी गोई ऊरा जिंदकुन दर दिलश अल्लाह हूरा जिंदकुन। आप इन मुर्दा लोगों को कुम बीजनी कहिए, उठो मेरे हुक्म से, इनको जिंदा कीजिए। और अल्लाहू का मतलब क्या है, इनके दिलों के अंदर जो जागृति कीजिए। एक दूसरा तबका है जिसने मगरबी तालीम पाई है, जो हवाओं पे उड़ सकता है, जो आसमानों पे कमंदे डाल सकता है, जो जमीन को ज़ेरो ज़बर कर सकता है। वो और बिगड़ा हुआ तबका है। इकबाल कहते हैं, दर अजम दर दीदाम हम दर अरब, मुस्तफ़ा नायाब अर्जा बूलहब, ई मुसलमान ज़ादई रोशन चिरा रोशन दिमाग, जुल्मत आबादो ज़मीरश बेचरा, ई गुलाम इब्ने गुलाम लज्जत ईमान बर उरा हराम। ये कौन सा तबका वजूद में आया मगरबी तालीम पाकर, जिसको अलम बरदार होना चाहिए था आपकी सीरत का, आपकी सुन्नत का, आपके कुरान का, आपके दीन का, आपके ईमान का। मैं तो अरब अजम में फिर गया, अब मुस्तफ़ा कोई नहीं है, मुस्तफ़ा के किरदार कहीं नजर नहीं आता, हर जगह अबू लहब नजर आते हैं। ये वो मुसलमान ज़ादे हैं जिन्होंने मगरबी तालीम तो पाई, दिमाग तो रोशन हुआ, लेकिन दिल इनका जुल्मत कदा रह गया। ये गुलाम है, इब्ने गुलाम, लज्जत ईमान इनके ऊपर हराम। आप इनको रोशन कीजिए, आप इनको आगे बढ़ाइए। इकबाल कहते हैं, इकबाल का सोच देखिए, इस नज़्म के आखिर में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जंगल में नीम जली हुई लकड़ी की तरह सुलग रहा हूँ, कारवां गुजर गया, मैं अभी तक जल रहा हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह मेरे अंदर एक दिल है जो कहता है कि एक कारवां की आमद है, इस उम्मत के पास एक कारवां आएगा, इस उम्मत की सलाह होगी, इस उम्मत की नशत सानिया होगी, ये उम्मत उठेगी, इस उम्मत को उठाइए और मुझे उसका हिस्सा बनाइए। इस मजमून की एक नज्म उर्दू में भी कुल्लियात इकबाल में इकबाल ने रूह मोहम्मदी के नाम से लिखी, जिसमें कहा है कि शिराजा हुआ मिल्लते मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, इस राज को अब फाश कर रहे रूह मोहम्मद, आयात इलाही का निगहबान किधर जाए। तो एक दर्द है, एक इस्तराब है जो इकबाल ने अपने इन फारसी और उर्दू कलाम में जिक्र किया है।
اور پھر اس کے بعد یہ کہا اس کا حل کیا ہے کہ یہ امت اس کا دونوں طبقہ، مذہبی طبقہ بھی یا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ بھی رجوع کرے، عشق محمدی پیدا کرے اور وہاں سے وفاداری کرے۔ دوسرے مصرے میں جو بات اقبال نے کہی ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اقبال کے پیش نظر ایک واقعہ ہے، اور وہ بہت اہم واقعہ ہے جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کے لیے مکہ کے بازاروں میں پھرے، دین کی دعوت دیتے رہے، پتھر کھاتے رہے، دعائیں دیتے رہے، گالیاں کھاتے رہے، لہو بہتے رہے، اشک بہتے رہے، اور دین کی دعوت جاری رہی، تو کفار مکہ نے، سرداران قریش نے ابو طالب سے جا کر کے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے اپنے بھتیجے کو، انہوں نے ماں باپ کے درمیان، اس نے بھائی بہن کے درمیان تفریق پیدا کر دی۔ تو حضرت ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بیٹے یہ لوگ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ انہوں نے اپنی بات رکھی، جب ان لوگوں نے اپنی بات رکھی تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ کہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا دان، اگر یہ لوگ ایک ایسا کلمہ کہہ دیں جو میں پیش کر رہا ہوں تو عرب بھی ان کی حکومت کو مان لے گا اور عجم بھی ان کی حکومت کو تسلیم کر لے گا۔ کفار مکہ کی نمائندگی کر رہا تھا ابو جہل، وہ بولا کہ بیٹا ایسا کون سا کلمہ ہے جو تم سے کہلوانا چاہتے ہو، ایسا ایک نہیں ہم 10 کلمہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ آپ کہیں گے تو عرب کی حکومت بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور عجم کی حکومت بھی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ تو شکتی کا پجاری اور ستا کا ادھیکاری ابو جہل بولا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے ایک ایک لفظ ابو جہل کا نقل کر دیا کہ تمام خداؤں کی جگہ ایک خداؤں کو ہم کی پوجا کریں، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ ہم سے ہو نہیں سکتی۔ مجمع منتشر ہو گیا، لیکن جنگ بدر میں ثابت کر دیا اس کلمے نے کہ جس نے اس کلمے کو پڑھا دنیا پہ اس کی حکمرانی ہوئی، اور جس نے اس کلمے کو ٹھکرایا وہ ذلیل و خوار ہوا اور دنیا کے اندر نمونہ بن کر رہ گیا۔ تو اقبال نے اپنے دوسرے مصرے میں جو بات کہی ہے وہ بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ وفاداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر کرو گے تو دنیا میں بھی اس کا انعام دیکھو گے اور آخرت تو تمہارے لیے ہے۔ مختصر یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں جو خوبصورت پیغام دیا ہے، جو عزم و ہمت کا پیغام دیا ہے، جو عشق کا پیغام دیا ہے، جو ایمان کا پیغام دیا ہے، اس کو سمجھنے، کھولنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ شعر ایک شعر نہیں، اقبال کی شاعری کا کلمنیشن ہے، نقطۂ عروج ہے، یہ معراج خیال ہے، یہ روحانی شاعری کا کمال ہے، یہ حاصل غزل ہے، یہ حاصل دیوان اقبال ہے، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اقبال اکیڈمی کو کہ اس شعر کو موضوع سخن بنا کر کے انہوں نے اپنی فکر، اپنے ایمان، اپنی تہذیب، اپنی تعلیم سب کو تازہ کرنے کا ایک موقع دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، صدا رہے نام اللہ کا۔ شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے اس موقع پر حاضر ہونے کا موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔